बोल देवला महाराज की मनोहर महाराज की मलो मत करा लोग हमें समय बेटे तरह तो मत करो कब को मत खाला लोग मारे तो मारे बेटा ये मेरा नाम खराब मिनट पहले मारे तो मारे हाँ के लगा मारे ते कर लोगे हाँ पढ़ो मत मारे तो मारे हाँ के लगा मारे प्रकाश राठोड प्रकाश राठोड बाण बोल तो नाचन भजन बोल वतत दो हम हां सामने भैया भजन कसले गाडी मध्ये हां भजन पूजन कशासाठी माणूस मिळासाठी हां भाई भजन कहीं बोला था सुले में लूडो वाले से बड़ी सीधे नहीं भैया बोली बड़ी की दे ना बोली काई हालो का रे रंग गोरो से काळो सुनेरी वाली रंग गोरो से अरे गोरो सुना तो मन पलाई ए बाडे चोटला तू काय बोली तर नाव आता का संजू महाराज ये बात चालत गए रे YouTube पर रंग गोरो से काळो होळी गीत छ भाई देलिया बोलतो भाई भाई रे होय देखा बात बरोबर कर बोलायचं ए पायती चपडू पडायचं हां पायती चपडू पडायचं देख बोल होळी गे भाई भाई रे बोल अनुकरण करत आणि भाई काय काय गिरा भाई भाई रे बोल कर का हां होळी रे बोलतो भाई भाई सीधो तेरी चाका हां देख डपड़ा पर ओए नात्री तू जेत डांस जे मां काय जुगनी मारली तर वो काय भाई छोले गिरे आले चोली के पीछे क्या है चुनरी के पीछे हां चुनरी रे अरे छोरे दम का काय गिरा सुनो लागे मन रे रवि तू लेवा रोज काय करायचे हां क्या कहो नरनी नारी रो भजन बोलो के अरे बेटा तुम देख भैया संजू महाराज जी मन डर लागली था का बार वाट पकड़ो कोनी हां लगाड़ गोटी और भी पकड़ो जरा काय पकड़ो ते हलालो तू देखी हां देख मल्लो करतो तो दिवे घ्यायचं घोटली हांडी एक लेगी बराबर घोबा मास मार देते का काय काटिंग नाही घेऊन पण घेते हां कोई हाते पुलत का गाऊ गाडा दाडे माई फळी सजोडी देख आपण आहे आणि सांगा घोटी फेरूचे घेणार नामी लागायचं का हां गाणा गाणे माई भोई सजोडी रे अब भरू मरे गारी थोडी रे
काय गो काय तो ती माणूस असली तरी का का जाब ओ येणं खाली जावा हा या मनोहर बापरा त्यामुळे जात्रा गेलं आता पार्वती महाराज होतो नाही त्या गुरुवर आहे लेट तुझं आहे ना बघ हा माटी रे पाहिजे काम छरी वाट काही घेत ना घर गाड्या नाही भरीत जोडी माईक चालू आहे पण ते बाहेर आवाज किती कमी नको पडले हा अभी भारती बँक कोणी केले आपण मनोरंजन करणार आणि हे याडी काय भाग्यवाडी का मारी आडी पहिले जमाने चोटला टोपली से भूलगी डोकरा देखे ना भूलगी मग माँ बेटी माँ तो जोई हाथ खाली तो ओके बिलेट अभी वो दूसरे नवीन केबलला मग ही चालू छे देख चालू होती देख काय सीधा घाव करे અને અનાબેરી સાસની ઘણી ઉડાડે ગયા आवाज पुढचं वायर देख हा एवढी आहे वासी अनाबेरी बाई गेले माई माटी लाए तो पोटी तारी नगाली ने हाथ बदी एक होटी हां होटी लुक तू सावत रे माते ना हां बोल माटी लाए एक बोर किलो पोटी तांडी वाचू दराना को एक होटी मारो माटी तो ऊपर प्रो छोटी हां और भाई मेरी माटी रो माटी पिए होटी बर बेटा तांडी साके रंग एक साक पिए और या 1 किलो बोटी में आधा किलो साके में पिए खाला सांडे हां अरे माटी सा बाई राजी को काय हट जाओ सारी काय काय बाई राजन थोडे मार सासू मीटिंग राहायच्या पुन्हा चालू छे लव सासू भागी भाई वातच काढले का सोनेश्वरी बाई छ सोनेश्वरी को जीवड़ा छ हजती लाग जाए सारा पहिली बोडी घडी नारी आई गाडी अबेरी बोडी घडी नारी का संसार किती करतो बोला पहिली बोडी घडी नारी का पहिली बोडी घडी नारी का समोर कोणी कर हमार दोस्त हां हां मैं तम मारे लाग रहा है ना एवढा ते पहिली बोडी 4 वाजता उठा गोबर नाका हाडू घड्या घासा घटीरो आटो पितानी घड्यावाला खाना काढली गेली पहिली बोडी एक वजे पिलावा तो वर सिप पाऊ हां अबेरी बोडी
अबेरी बोली सारी ना धार भाई देखता नहीं 12 एक सोए लगी सासू उठेगी तो सासू छोटा पकड़ लगे लगी खेती तो खेती काय खेती काय सिमरन दीदी मा और सत्यानाश करती है का कुमकुम भाग्या दीदी का तो अबेरी बोली त्या पेरी तो पेरी काय उपरे ती एकच पेरी छे काय आकड कर्मचारी नेक्स्ट माफी नहीं थी भाई बराबर हमार पार्टी में हां माफी भी नहीं थी भाई लेकिन हां तू एकड़े लगा ज्यादा खादो छी आज सामा ए ये पहले री बोली बेटी ली तो दोई हाथे ती खाओ एक तो ए पहले सामा हां सामने बेटा हां बेटा पहिली बोडी कुये तिची माला मा ए हे पहिली बोडी सासू मारा तो ही मार खावा ससरो मारा तो ही भी मार खावा शेत मारा तो ही मार खावा धनी मारा तो ही भी मार खावा हां देवर मारते तो खाओ अबेरी बोडी मार खावा का डॉक्टर ना मार खाली री हां ए छोटा माय पुत्री जमी हां डॉक्टर मार खाई कुटा खावलो डॉक्टर ना मार खाला था सामना गोदरे मला पक 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 मुडा उडे बेली बराबर मार भाई कुटा की है गोदरे मारा तो भी राती से काय को जरा मुडा मुडा करे जे मर गया हां ये अबेरी बोडी मुंडो फरकाली क्यों अबेरी बॉडी के लिए सासुर आंटी माई ऊपर के पकड़ो घंटी पुत्रार कट्टी सावर पहली बॉडी के लिए सजन होणारी अबेरी बॉडी के लिए सजन अंटा अंटा बोल रे अंटा अंटा केरी अंटा ऊपर एक गड्ढा बसवा लागतो हां काका हां बराबर वा तोडके था हां भाई केगी याव के नरनी नारी रो भजन बोलो छे ना हां बाई मन के पार्वती कांगी दी सने शंकर कांगी तो तेरे में नरनी नेली जाओ था बरे बेटा भाई री महाभारत छोड़ी की था पण वो लेकिन भी जाए वो लेकिन हां मेरा रो मारे पूछा छेनी नरनी रे छेनी सूर्या ए अतो छेनी पतो छेनी
छेनी वाई जेल काही छेनी जगदीप काय बोलू येतो बरं सारी अंगारो रे पडदेरो आगा आदि शून्य मध्य शून्य चतुर शून्य पंच शून्य पंचम जो मैं माइक बिजरे माई भगवान एक लोग कई वाला एक लोग भगवान में तो हाथ चली टांग चली ए हाथ भी चली मार ताली रात चली सारी रूम में पड़ो मेरो जेरे में भगवान विचार शक्ति ने कन ली दो विचार शक्ति ने कन ली दो तुम रानी की एक चुटकी मारे तैयार की लो तैयारी विचार शक्ति कन लेता है चुटकी मारो तू एक चुटकी मारो तू एक चुटकी रो एक झटका की दो तू एक झटका आठ झटका रो एक प्रहार रातन दाड़ो भगवान घड़ो रातन दाड़े रो भगवान से एक मीना की दो एक मीना की 360 चुटकी में मारो एक वर्ष की दो एक वर्ष रे भगवान से 10 वर्ष की दो 10 वर्ष रो 100 वर्ष की दो 100 वर्ष रो भगवान से 1000 वर्ष करता नहीं एक कोटि की दो एक कोटि रे 14 कोटी भगवान अनंत युग का घड़ो छु मन विचार दी दो कन दी दो धड़कारण लेवा छु ढिलो पे बाइक तो कर लाग जाए केको नहीं बायरो भी त्रास झड़कारण देखो छु कुण चाहिए के मां मला वाटत आहे रे काका कसे बात मला भजन बोललो सारी रात मग ढाळा खिचा मेली मा खिचाई मार बाजू में पूछो मोटाड़ी ये मोटाड़ी नशिया छकाया नशिया नशिया छकाया को नचे रे बेटा बाजू में ते पूछ इधे दादी को मुड़ी हरा जो एक टिटी पर डोगरी गट बोला राव दादी काय को दादी है दादी नशिया छकाया को नशिया को दो दिशा बीमारी को मार दादा मार बेटी रो गाय गाला आवतो बेटे रो बेटा बेटे तो बेटे दादी मेसे आता तो नसा आको ठीक से काय होता बेटा सारा बजट मन लो दादी मार डोसा पे रो गाव ठीक से के तारी काय की बेटा मारो बिगड़ो टुकड़ो एक क्यों काय सत्या ना सरे मारो टुकड़ो जे काय टुकड़ो ओरो टुकड़ो ना को और काय बेटा मार बामड़ी लट्टा को टुकड़ो तो बामड़ी रो लट्टा काय बामड़ी रो बामड़ी रो पे तार पड़े सांगलो तुला बामड़ी लट्टा जो दिख रही हमारा बेटा बामड़ी लट्टा घणो टुकड़ो करना दादी कति माथो दुख जे सांभळो कड़ दुख जे सांभळो चुमा ई बामड़ी लट्टा तुके काय या दादी ना आए तो आयो दादा गाला आवड़तो मारो चीता टपा पड़ी काय नानी देखन केलो छी काय करो छी तो बाई कुटाई ना के ना भूरिया दादी बुढ़िया को बताई काय हम छोटा दिखत का बाई कुटाई ना के ना भूरिया उलारी सदा सुरिया बाई कुटाई ना के ना भूरिया
हुरिया हेडलाईट चादा सूर्य दादा सूर्या हेडलाईट हुरिया कुठे गेला आणि नाक घुगरी समजा छोटा दिया नाही कोण काय बराबर लो मोठो छोटा आहे हा? काका यो लो मोठो गली काका दिया મને વાત કરતા કી अरे दे तो घड़िया दे तो મને વાત કરતા કી માર નયા નયા વાય હે લો ले या नया 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 वाय मला 7-8 महीना है गो 7-8 महीना है गो मार साली घरे पावड़ी आई ये जे पीछे काय कळेली राता बघू सामा तो से मार साली पावड़ी आई घे बराबर नया नया पावड़ी मिली रामनवमी नो यात्रा है भरा दो बा बिचारा यात्रा भरा हमारे घर में पोड़ी कर मिली गया पोळी बकती पोळी बराबर पती ना सामा तो से जना एवढी सामाडा जना देखा मान तक गळ्या मारे रे बे गळ्या मारे असो बळ ले जाम रुपया बराबर बाई चमका मेली उठ प्रति दिगो तो खालेली बाटी हां साबर गळ्या मारे जामलो गळ्या मारे वात बळ दे जामलो बळ दे तुले तू मन बळ दे बळे कोणी दिया मळे कोणी हां बळ दे कोणी लाख रुपया बळ दे लाख रुपया बळ दे माणसावर पिसार कोणी विचार कोणी तू कसे माकर 16000 बळ दे हुंगो आंगो बळ दे उंगो वागो हुंगो आंगो बळ दे प्रॉपर्टी हां हुंगो आंगो बळ दे मार घरे में एक बळ आचो रे एक आतो रे केलो लाव बळ दे लाय मा लायो बळ दे लाय तो गळ्या ले जातो गळ्यान बळ चालेल तयार छे रे छेनी छेनी बळ तयार छे तो माय काय साडे से डोकरा कन के ये नाना सरी के ना ना बुढ़िया ना रे अच्छा नाना सरी कन के नाना हां कलागो में बळ लाई तो कलागो एक बारी बळ दे एक भारी चालू जन हो गई फोटो पर बेटा कलागो इलाज तो कती मिळालो छी मा करू जाऊन इलाज करना के बळ दे ना बा गळ्या चाल जाऊ के काय करू ना के ती चमचा नोडला ती चमचा फोडीला काय करू ना के कुदरी पाडन घसरा कर केऊ ना बळ घड्या झोपडा को बळ चाले तयार छे भोग पडे लागो नाना केवळ ती चमचा फोडीन ती चमचा नोड नंतर गो जरा थांबना गळ्या पाड कुदरी घसरा को बळ चाले लागो तो 1 लाख रुपया बदन होडा पाडा को पावना गो ना दम का 4-5 हजार छोड़ने मार साड़ी घरे पामणी आई गया हां होळी करबलो खायला हाय बरई होळी कर मार साड़ी घरे पामणी आमिली पामणी आमी तो पामणी आमिली मार साड़ी कने पोळी खादी कोणी गलवाणी घालून आंबा रस घालून घी घालून पोळी खादी न पिला हो गया साई साहब काय समझे येर साहब से शेत हां नया नया भेडोईच हां ये होळी खावळती होळी खादी दी होळी खादी साड़ी पेट आवे लागो 3 वाजता दी वाजता पेट आवे लागो आप कुछ डॉक्टर के ले जाओ के रातची डॉक्टर छे हमार साहब भेनेर छाती धड़ धड़ कर लाग मार साड़ी तो घर में पामे का तो काई ले जाए के अजी मैं ये टोकरा कर लेबो दादा दादा कला गो ए नाना ना बने तो लाग लार पड़का ना गोची मार साड़ी पेट आवे की तो काई करू ना काय मत कर बेटा कला गो बने नी चमचा लीलो तो कला गो एक चमचा खोड़ी एक चमचा नून काय करू ना लारे पड़ने घसना कर के मार साड़ी घसना को मार साड़ी मेरा घर पामने आई हां बराबर साड़ी अबे ती चमका बस प्रति लाए पण आपण मर्यादी बोला मर्यादी बाई जती यो 8 वसु मारे बेटा 8 वसु भाटावेन पडगे चा हे कसे काय भाटावेन पडगे चा गाव छडी हां 8 वसुरो नाम काय चा हां छेस हां बराबर 8 वसु एक नंदनी नामेर गावडी होती एक नंदनी नामेर गावडी होती एक गावडी चोरी करन ले गए का तो 8 वसु रे तांडी रोगेती इवेरी ना ये दूध पिराएगा तो ये दूध पीने तो पाप वाले कारण दूर जाए चला 8 वसु गावडी चोरी करेगा कुणा लायो रे पिया तू देवी गावडी कुणा लायो रे पिया तू देवी गावडी
ते ती आठ वस्तू वेगे छ पायान कत थोडी च प्रतीप राजा कन थोडी छ प्रतीप राजा ने गंगा वो तो दोइरो संबंध वेगो छ बराबर दोइरो संबंध वेगो छ दोइरो द्रहा ये बेटी मार तो पुरसे गोड़े पर बेटी छी तू पुरसे गोड़े पर बेटी छी कला गो मार बेटा रात को पाया करा लगाई हूं हां तोर काई मानु छे हे मारे जमने गोड़े पर बेच की छी है बेटी तू तोर कत ढूंढवे मार बेटी तू हे भाई ना प्रतीप राजा काई केला गो हां ये बेटी कला गो दादी वेनी है मन दादी वेनी अगर जन में मारो बेटा संतुनी आयो वालो छ संतुनी आयो छ ओती तोल लगाडू छु ओती तारो होया लगलो आया तोरा कत जावेलो एवढी पिला तू देर कवडी काका यो केड बरो दूध लाव दे कवडी तो नार ओतरे छोडा भाई भारती भाई बोली की चाटो सुरनाम कायचं भारती भाई केदावाच एवढी विचार शक्ती मन पेदाने झडकारा मेळा होती ती भाई केदावाच भाई पडगीच काय छे उदल पडगी पुन्हा भाई उदल पडगी सीधो करे लावलो विचार शक्ती वा काही बाई इच्छा शक्ती भाग्यवा भाग्यवा हा तू उतरे देखल भाग्यवा उद्या देखील भाग्यवा ए काय रोची पळवा ये काय कथा ए छोरी तारो एकडू आए वालो ता भाई केरो भागे भागे फुगेरा ना सारे वालो ता ये छोरी तारो एकडू आए जरा छोरा देखेंगे हाँ कहीं हाँ जरा छोरा देखेंगे घरे निकल तो घरे छोरियो काय ना पोडर मध्ये तो ऑटो वसंती ऑटो भी घसरत जाओ काय करे हे तू देखो हाँ मारो पति राजा कश्यप होत कसे काही गोरो छे काही काळा बादी आहे की काही मारो गोरो छे काळो सुंदरी वाली तेरा काळा है हाँ थोड़ा काळा हा तूच काळा दिला काळो मिळाला साहेब बात काय केलं तू छोरी तारो येतो आय बळो छे कसे राजा केलो मारो बेटा संतुनी छ होती तारो लगाड होती ना राजा मेरो सियादर मेरा पानी तरस लागे गंगा का दोन छोरी में पानी में क्या चलानी न्या हुआ न्या चला उधर की संतुनी राजा ओरे कर जा हो ओरे कन जातू कला गो वो छोरी पर मना लागे तो छोरी पर है कना अरे तू कते ना है कसे ना है चिकला गो हां पानी पीना है चिकला गो छोरी पछे मजाए वाळो छे नी मतारे पर मन तारत मना तारत करावो पण मारो मन तारे पुरारो बा युवास को करलो घना मारो मन तो तारे पुरारो को करलो घना मार मन से म तोड घना वात करे लागो तारे मन से म सोडुली बाकी मा वाया करू तू लागो मार सरस तो लागो मा करू जे कामे रे तू आडो बता दो आडो ना आडो बता के दे दादी कतला धना रसले के भीताना
बाती बेटे लागतो लाडकी संतुरी येतो इच्छा गेली तोय वाया गो मग करू जे काम आणून खेळ गंगा चोरी वचन देना की वचन वचन देना की आता तुम्ही त्याला कोणी आगे गंगा पेटे रे बाई जरा माझा जलम हा गंगा पेटे में जलम लेवा छ अब एक तो बारन फेकाव छ जलम लेवा छ दाड़की मार कब पूछदार पेदा वेला में तू गंगा मारती दादा दूसरा बेटा निर्माणा की तीसरा बेटा निर्माणा की चौथा बेटा पांचवा बेटा छवा सातवा बेटा निर्माणा की आठवा बेटा मारना की रहा वो वाते संतुनी आड़ो आड़ो ना तो आड़ो तो वो छोरा छोड़ दे तानी गंगा तू मां किधर वाते ने तू आड़ो वो जे तारे गुंडू लिखे गंगा वाते जीवन छोड़ा ना जेन काई का तबिया छोरा नाम काही पडे वाळो छ छोरा नाव एवढो नी छोरा भी नाम पाडे तो लड़ा में कुपाळे देव या तो का चिन्ना हे मुन्ना ना कई जमानो आयो रफिया ये दुनिया रे माई हीरो होंडा सासू खराना की वंतेले मायरो विंडा मार्जरी को बळगो बेल गुंडा और घरे माई छरी भिया पाली रो गुंडा आज गटपडकी भूताळी श्रीकास बाई हिंडा बेटा तुम्ही मारा मामे म्हणला हां बरोबर हां बरोबर काका हां काळो चपळ केल कर काका करशी असा घरा जा तू काका ही कृष्णाची बाती बाई गाई छोरा ती कमथेनी ए बाडे सोडी या माई कमथेनी बेटा राठोडे संगना ते एवढी फरक होगा मा गाई के बाती बाई गाई छोरा ती कमथेनी बाडे सोडी आप कम देगा ना ये बाती की छोरा गाई कमथेनी बाडे भेड़ी आप कम से हेडे पाडत बेटा ते राठोडे काय मोठा फरा जाय गेलो तुला काका काका घेरो खा देचा आपली बिया रो खा दे जवाने रे संरे हमारा जवान तो करेवा चोको तो भूखे रहो हम खराब पेनो तो पिता अमावते ज्यादा घरे में जाके भूखो जाओ अरे पाहुणो गाव तू सगळा शेडची घरेवाळाची तू जवाला रहतो पण राठोडे रहतो आहे तो मागे तू घालू खुद नाही राम राम नाही मा रागी भाने आई रे लोबी रे ना रागी भाने आई रे लोबी रे बाप आज कते बेटा रे हो छ बेटी रो का रो मोटो छ आहा बापेर घर आय तो मारो बाप कट छ काल पूछे छ मारे बापे वा तू आई रे लोगी रे ना
जे मा तारे वाजू आई रे कवी रे ना सोनो मळदार बियाचा बी मळत आहे जण जो याडी बाप आपले मळेनी काका याडी बाप म्हणत काका कना पक्का म्हणतो. पक्का म्हणत याडी बाप म्हणेली गंज म्हणत का म्हणायचं एकच तांडरी म्हणेली हा. तांडरी म्हणेली काका हा, पुन्हा बोल तू. कशाल काका कूदे कवे ए बाबा जन्म देवा याडीचा सारी दुनिया बतावळ भी याडीचा त्याच्यावर पाटण दोन सारी लगाय तारो बापचा काका पण नडवाटे बोलला. नाटकाती फोटो 18 वर्षाला का मारी याडी बापच आंबते लाडती कुड गोदम लेवाळ मार तांडली का या मार वाजळ का बेटा चल मेरे कोण याडीच नोमिना याला केलेवा याडीच आता तांडी जरी तो का तांडरी कोणी दिली रे तांडरी पचे तो नोमिना करू याडी करी तो वर वाजताने पर याडी अजक याडी आहे तू याडीच अब तांडी याडी काय करते ही 18-20 वर्ष गाव या. काका. 80. ए काका हा सांभाळ काय वाथर द्याय मना ए बापी चरार मारतोस तेरी याडी मरमेली या मरमेली तो मरमेली मारो दोस्त खड़ो रो मारी याडी तरगी करत हा पेट फुट कुटर मुंदो पटपड़ रो मारी याडी तरगी करत हा बाजी मार काकी उठ पड़ गई हा, कार बेटा. रोची रे बेटा बेटा तारी याडी स्ट्रीट में भी याडी कार रोची रे काय बाप. बापे सेरी को मबी बाप छु टोटो हा ठीक से के तारे उबी गपरे गो फोन न पड़ काय वो काका या. 4-5 वो वर्ष आहे. 7 महीना वेगो मारता रे वेगो काका वैरी. कोई तरगी तो मुदो पड़पड़ चिता डब्बा रो चिपका का कोई उठे ते हिला काय. कोण पड़ गया काका बात ये कई याडी बाप पड़े राणी बोला. बाजू हा के करे हा बाजू नाही हा तो 5 रुपये एक काय उठेली याडी बबी तारसरी तारी निक चुकल की है का कोई काय वाच बोल गो बाजू शेजारी आहे बता याडी सरी याडी चुकी राहिली का बाजू रो बाप मग आता बापे तरी गो बाप तू तांडे म्हणजे ना तांडे सरी तांडे पैसे नाही का केली रे कशेरी के मरो तो परत तू मरो सामा हे ये तो याडी बाप ने जले तो तांडरी कट करतो रे सोनो मळा जाय रे चांदी मळा जाय मला कोणी सजला याडी बाप ये निलेरी दात सोनो मळा जाय रे चांदी मळा जाय सीता मळा जाय रे घर मळा जाय मला कोणी सजला याडी बाप ये निलेरी दात सोनं मळ जाय चांदी मळ जाय घर मळ जाय पिता मळ जाय मळेली सदन याडी बाप गेली इंगे तिचा हा? ओळखनचा अरे आपण याडी बाबा